वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आसो धुलाबारी तिनाली चकर खेलपथरत और आज 4 नং धुलाबारी नवजुवक संघय जी आयोजन करिसे कृति छात्र छात्री सकलक सम्बर्धना দিব। तो एतिया संघर पताका उत्तोलन करिब और तार पाছত आछे सम्बर्धना अनुष्ठान। और 4 नং धुलाबारी नवजुवक संघय जी कृति छात्र छात्री सकलक सम्बर्धना दियार बारे जी आयोजन करिसे ताक आमी शलाग लबलगिया। कारण एनेकुवा पिछपरा अंचलत एनेकुवा धुलाबारी पिछपरा अंचলৰ পৰা एनेकुवा এটা पदक्षेप लोৱা আৰু लरा ছোৱালীক तथा छात्र छात्री सकलक অনুপ্ৰেৰণা দিয়াৰ বাবে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু মই আশা কৰিম দোয়া কৰিম আশীৰ্বাদ কৰিম যাতে এনেকুৱা অনুষ্ঠান অনাগত দিনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আৰু ভালদৰে কৰক। আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তেই এই পিছপৰা গাঁও অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুপ্ৰেৰণা পাব আৰু আশা কৰিম ভাল ৰিজাল্ট এই ধুলাবাৰী অঞ্চলৰ পৰাই ওলাব। मानपत्र 4 नং धुलाबारी नवजुवक क्लाबर तरफर पर वार्षिक अधिवेशन और कृति छात्र छात्री सम्बर्धना अनुष्ठान आयोजन करिसिलो 24 और 25 तारीख। आज आमार 24 तारीखे प्रथम कार्यसूची आछिल क्लाबर जातीय पताका उत्तोलन करिसिल आमार 4 नং धुलाबारी सभापति आकाबर आली। और द्वितीय कार्यसूची आछिल आमार बृक्षरोपण काउरबा आरक्षी भारप्राप्त आरक्षी अर्जुन दास तेखेते आमार माजत उपस्थित हो बृक्षरोपण करिसे खूबই आमार ভাল লাগিছে। जेहेतु आमी प्रथम एबार कार्यसूची लैছো यार आगते कोनो धৰণৰ आमी इमान डाঙৰ प्रोग्राम এটা লোৱা नासिलो जे লগত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া থাকিব বা খেল ধেমালি থাকিব इमान ডাঙৰ प्रोग्राम आमी লোৱা नासिलो। एबार प्रथम लैছো समाज और राइजर सहयोगिताक आमी प्रोग्रामটো साक्सेस करिम বুলি आशा करिছো। राइजक की आह्वान जनाब? राइजक आमी एतुৱে आह्वान जनाम जेहेतु आमी आमार अलप এটা কিবা এটা ফিল্মিলৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ মাজতে যেহেতু প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ হৈছে ৰাইজে আমাক সহযোগিতা কৰিছে নিশ্চয় কৰিছে। সেই অলপ দুঃখিত হৈছে যে অলপ পৰীক্ষাৰ মাজত হৈছে এইখিনিতে আমাৰ দুঃখিত। বাকি আমাক ৰাইজে সহযোগিতা কৰিছে বা দান বৰঙণি দিছে বহুত টকা দান বৰঙণি দিছে এইখিনিতে আমাৰ खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। Kali ya bila ya hasti में, aku masih tahu cuma mesti में।
आयो जिलहले मस्ती में आयो आयो जिलहले जिलहले आयो মেলা বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা